Anamara ifende to mane secrétaire général na anta na mende fe na umade matriki fe na umade ne na lagine de torori c'est la information ne ma sori on na fala ben ne tanga ma metti side ira sori ga na département sori ga no men gérer di Corentin wallahi fonction publique fe ma fonction publique na to fonction publique ne so li findi man ngari findi fula lira fula findi forage lira fa lambe ya hali bangura ndana na policier là to aba fini marara to fonction publique wali si landra na ba fini makasubara to fonction publique wali wonna fara mane gi dumbuya la gine fonction publique bangura kamena fa la secrétaire général wa fe matu fe la mara parce que fe de na tango ma justice ara na ya ba sini kana ya ba avant non kawa do mana wa do na mais wondan wona dénoncer mané alko la be biringa kulu fena na fonction publique nto beta to ma ana meni e la fonction publique ta mangayo munana fenne mbakura ada mangayo munana quel secrétaire général ha goro al wal ke simple ya magaw fene e bana e de beta fonction publique no général walima secrétaire général du gouvernement neyo anon budget finance et nous na walima parce que dinde na wala Abu Diallo aga fe étage de muna recensement étage de rena neira ne fonctionnaire simple mina en principe 5 millions ya tongoma étage de ça na moyen tidé musema 10 ministres ne reya ko bala fe na bien c'est ne fait ye bire la me ra faire fi rafima étage de retiri auto ne re salari nyama cobra 200 millions 300 millions auto ne retiri bang et puis raconte matode ande compte et radé en anglais sebari anu ra Guinée et kana bri recensé c'est ne rien tout mais en attendant fonction publique temps au sort il ramène gérer en fait ya ba dende alhamdulillah bil alamina hansa ke wali comprendre que président de la république colonel Mamadi la Guinée yira a fait ton va faire sayima mutekna fait de sayi so oui décret temps wo mo fait wotna kayiki makolo ko hande fa masada feri gote hande ma décret net officiellement na gandam ma goro ko sinde be wo makona gari bata ma be gina di na gam faxe décret kui gouverneur madame barafa mais yimi ministère on ko na gam birin na me ke sen daga de na gande birin ne birin bon mais ni lugun tamba me ke muy na rasinde afa fe yegire ne anu fa fe yegida ministère yomuna be na gande kontafili nan tanna gidi mabrikira ba mu vema na ga wali anu ga machine na da benga kiya na gai wallahi won ka dubane yira tantan me na mo lo chetma ava na tantan fe manga odende na Ousmane Bangoura fe bakuara en particulier série 31 baramini en nous ne birin fraude nara hena men lu nama ro kiya la mama ne birin sorti normal yaba afin fe batala obere lo Ousmane Bangoura Ousmane bay toma dans la fonction publique secrétaire général donc Ousmane Bangoura tanga secrétaire général la bana sinde aga mirinde do kona natanda men yaba makiana samu yati allo fonction publique ma ki mba ama shenga fe machine na mba fin legene kabin ba compte ville tout akolon to ga ma ga yi machine wonna machine pour l'arbi wonna machine ma président prochain fa kon manga fori wonna machine ma be watbi wonna manga era manga kan fe yira ay kele adama dinde na wono na re malan wal ke boronde kono ba won tan to be won tan mu pol be mu pel be won lagine na be won lagine ke na afi ala ma fe ba ga ma lagine ka ga wode sto fe ba ga ma lagine ka kra fa sto fe ba ga ma lagine ka ga sto fe ba ga ma lagine ka wode sto won tan na be na ga na ma won tan mu be ga de won ha me ginde côté do ma ginde ko won ha côté ba ma ginde ko ma mais on me sema gi groupe B comité national de rassemblement et de développement on ga ma sebe on va faire leur raki au département nangal fa la fonction publique et nous budget ibara foni ken mi ginde fa la beya ina amreka abakara c'est Jean-Lo service solde Abou Diallo service solde ina moto fait de nan ngene ga département ga der meni akolo on ga ma sebe ga kate to fariki et on va ba on akolo tan transition nan et on va transition et to fa ki yirende ne réunion nationale bumma mais adama dinde na beto na ga mo la gine ga maski ko man parce que muna ma comprendre mais kila ga matikil tongo sa tongo na ngata alo la gine bore tam bakate na bore la kemena ga mi kele donc na ben na ba feto wonna mana amase mana dumbu ya be
et non équipe nyala mo nga fale be to la Guinée réforme ko me ko ndali min few et to fa ki fi mo dale la me baganda e sa yama ya la Guinée di singa to walde ba mu mi kira matri ki kema firin kema sa na kata yi ali mo ga garande nyafu an wade sto mo ga garande ya shuli an wade sto donc la kuyi wona ma sema colonel be on a la bile CNRDB Forike Nderabe et ma Jean-Pierre Colly Goepogi fonction publique fait à commission de rafine d'Awira ah non moi 1 million de matricules la bine de na munyer na frauderie il y a 1 million ça la Guinée qui est la Guinée fonctionne la Guinée fonctionne à 1 million lire la Guinée fonctionne à 200 000 à lire moula a foi donc on ça 200 000 foi donc on quand quelqu'un va avoir 100 milliards lire donc Ousmane on a voilà Koulibaly alors que fonction publique fait na nana ayaraba on a alhamdulillah rabbil alamin ngabile ngambi dondoronti nta funya menga bari menga furi ata fala na korofa mais ma ko ngam abakana min veler ma biboron fala hadegi biboron ya ko ata masana ava fait lutter contre la corruption wona ga denta eta gito ana muyo muye tibe sona khuli muna bolom mané muyo pagaye be muna khuli bolom mané ata fala la te bon tombe ya go na ambra o sa di kere nambra ata fala a khuli bolom ma ulu ga be di fanna bara che auto masing won tan de mbirim beki on a posal fa konde ira masing ngati horma kubay bombo fe ibende bombo bo kubete na kamara di mais ra masing ngati horma fe kere narbaba lagna kabila from alhamdulillah rabbil alamin Koulibaly Jean-Pierre Koulibaly et n'a pas de document ba Koulibaly document et il n'a pas de document naki kono document me ka ni commissariat document nga fala ramulé ma se na ma sen fe ki mi ndira mi ba plainte portée mi remuto anya yere ki document wa fe mi remuto document kono tamoro ka ni commissariat wo nga fala wo ma mengebe na mbi colonel Dumbuya la Guinera wo nga fala abe awama corruption greffé amunye gere a la fonction publique ala Guinée di yo fama fonction publique Koulibaly ha do ya kos fonction publique yo justice yo budget no finance yo amende raba la Guinée nye awama kolonve na randa ngwe fonction publique ha Koulibaly awama kolonve na randa ngwe finance anum budget ha Koulibaly service na inspection na seba igap ha Koulibaly on Koulibaly a moyen de budget détournement n'a pas fait budget à Colombane n'a na finance à Colombane n'a na fonction publique à Colombane on a mayande à une commission d'oro à Kolifinda Ouira donc on monsieur ça m'a fait on a fait la Mamadi la Guinée colonel à no mamara sime amara sime on a mangasa na nguma danyima amara sime à to mané beno nga kirmendi wuya ina ya ina na samba ma kelve koya aja ma binti koya anare awo nga ma orinti awa ma kolomfe ay 200 milliards fe na ante zenab na baya umma ara bagdi nada amna sa ndanga bumade nda wina madam bambara wira dangi oda na ga be ma tele ma tofe na ma bin na haja ma binti koya abara ma orinti 200 milliards fait n'avante Zenab Nabaya ministre de l'enseignement technique ou pas affaire bagadi nyantara uta na FM on la monata kia ko la fa d'accord on a na mbasende monata kia ko la fa o manga yare wombi fini mane kelena amara fangi bi ma ba ndenu dirigi da gine fini fe le furera na ndange da bansan dema imbansanga mi ne bala nyom la gine le fure population na mimma fang population na mimma fang arafa nakama awa amara fa nakama awa Soumouni avec CX Camara. Ousmane yo ombara ala magandi tunaba ge ombara to ebara gel de fond naba ebara département biringa kobri na de balam ebara fola banque centrale a kobri yo na gamini fe fay meiro dondro dina kui ngaglima e wotal la gara a département de la be kobri sa na ngani banque ade ministre barga bin dangi de compte ma kono na fula ministre ne pas ministre mbere boy agolo ndara da fe nara e ga da fe fanga compte personnel bloqué
Il y a un ministre à compte personnel bloqué. Il y a des. Il y a ramé. Étant. Il y a un compte bloqué. Et on a fait un tout fait. Il y a un ministre qui a affaire. Il y a un rapatrié. Par exemple, au Sénégal, à Renana. Il faut être à taille au Mouna. Lagi ne kara bangai miniji ministre a bangai mudan na ama singira to ministre bangai ne ife batana kona kribe eta subhane nan ne yibe onu jane to ngo pa taram pa nyaawu ji ministre birimbe eta wulu wangora nan na jane ngato jane na ndo RPG men to wana da pe o envene he na jane na la na ni we su sa ge na mulu wemma jane eta na jane ira kola kribe kelfe kasurnama agoro han directeur simple ou bien chef de division ou bien chef de service rebiri audité bangé ne rebi na cobrire bangé ne ira mais surtout ministre yo chef de cabinet yo secrétaire général yo daf yo etamba ira ginebe ira rameba ira débat et leur cobre ça ne na parce que le bloqué mané ira ne bi nga compte ya mato cobre na na et sok tiana ira ya ba Ousmane on na mané ta mokoro wonna fala ma fa koli nambe abara wuya yera mini han ana ibara dan kono wuya kiri na kana tanamini bansan groupe ndeglima ina ma 518 to la Guinée économie abora di 518 nanglira mba nana sori anun jane anun manie di 518 tamma goro ne na vinde ha kesra me kere na 518 me kere 518 lo nde muna ba ko ene ngoli na naba e va fala mbena akili e pa tanga menge mate ko konde na va fala mba akili akara wali sarefi ndo akili nda fala bena ma wali sara onna kimbana ka pe itambe ntamuki ma milliard kamfari ngi ma milliard namfari menge na ka fala bena ka anga akili fa ngakili ana parce que iba ran tore ba ngli firi ba ngli mbada couper ba ngli mbada mo yoy fala ba mais on va fama on va fama yeli fala on va fama on nga ya ana menge akili akili fala na message hanya message na mo téléphone ku hanya message mo téléphone ku igaune gawu mara akili fala PC exhibant to manya tagi to na mege lagi ngawu wonga ide wonga voilà nye na kanyi na re di menge akili mi na ma ba ha premier ministre la nan de binyama non mais na comprendre dida fe sembe bo ministre be hay mi na ma ba ha premier ministre la ina se to ameni dafu nde na muta ngoyi dafu tofi ni davra few amuti ke saranti fo nde na ratoma konmadu na menu khomma anaka na kholi fola dal sanama afa fo ko sara akoreti amire logena aforage ge yama betande aforage akambe bangi ko bi mu yakhinara to dida fe to yama mana excellence village Paragba village Bakba village na seba na biri esusi magri kobri domvera miskina ka kobri alo wontang na kobri samu ona golo mangena na o malva ya mun nabi alfa cafe minan dera ya murabi ala mara de dafe nereya di secrétaire chef de cabinet baya to mbene daf sembe wo ministre be chef de cabinet sembe wo ministre be secrétaire général sembe wo ministre de ndena ministre klilan tunde umma donc ona fala aga nyora siga wo me rasa binere fala naki quel veut dafma ati han cabinet du ministre aga audit la bana ala ko aga kolo ndem sir baal dati awon wan kelam fala be est-ce que o fama la dara président prochain va prendre d'accord tane 518 daf j'ai daf atane fabriquer anaka yayla ma ayala objectif ndongoli ayala na la ko no ma de corruption no ma gende kanare aya na de na nabi balato mais ya ha aya mon fa be corruption na de mon nabi de muya balo ya na de fa mon nabi de baran kalara on rappelle le prochain Choba Kolonté on s'y arrive là-bas prochain monde Choba Kolonté monsieur prochain aba na titre ba o la titre ba ba ala na di Choba Kolonté di Choba Kolonté amba wonga on s'y arrive là-bas ndanda fu ndetone atanda fu alo irel la rantere kelve besia konde mu ça te fait un do amdala ramani ko le sakana na ina tanna fu fara dafnde monsieur ça ko le sakana bangi sakana na ina fu fara kelve ina de defe tente ramani ko le vi rande na dafu de la tanda fu kolon re bara kolon nan wande fende ndebe aba fene fam wona mi de ten na yang ana fange ya ho brimbe wo fe le rakino ma eta ko continuer en juli be gambe de be ina sigana ka so ko dan ka so ko na dondronti bem ni rasiga fo yirende di na villa ndena mani na lo jor bi da tan men saraki donc wori bi de men saraki amo matam be mo mrinde na rasiga na fa na famille be ana ho be mati mo ga di yero ma ho manga na pota fo yire kere abangi sarabe na ga bi men rambra ndo en fait matanke fa ko
ana wobe machimo wadi yera na woma ne ga chapota ba fe be ko rajinde tellement ka bar ko bristo ana so ma ko bri na sama beki kui na so ma na sama to ba cho e bara to na ba ne don wara on do en fe ba mun ika haraba asara kan de ba ne na sara ka dime na ka na me kinda na dime ni na fa na wo saka na ba fegi wona ge wona al magadi wokelbe ana pasele ina ko bri na e bara to fekien no na president prochain va ko on to di birim fala on tan na tan mali ngana on na rashi ala on je fa mali feki mali mundum wanga fala ye be 518 na raki e ga ye shuba e ga ye sinde bati e ga ye compte bloqué e na fala ba ma ministre Ficha secrétaire général Ficha chef de cabinet Ficha mbarankal alara les 518 président prochain va kon na fabriquer Allah mbarankal alara alva konda fa na le wonde aba regretter mi sara ane groupe ya ila loy dede o ma samu mo mais on a mu de directeur e fana ale tafolo na fonga bloqué e ga folo na be anya to sini so mama nyeria na banque centrale abar fi na ba wakolo ne nan lo yakobra min na feri makanera na mbelo gonde émission ana kobri na gan dong alpha konde nyamane quel fait secturement afa Lazare Conté afa Dadis afa Sekuba ana ga mudongo feu ko bardo alpha yamane de nyama ko bardo ba détourner parce que alpha don bay fanne fabe may fo gere croyant sembe bugo la Guinée abara filo gbera dime abara filo gbera Guinée abara filo gbera mremo yo mama sono edangi o matola edangi khubera binamero ma ga woto bebele kui na bana nyon ala ting nyenye suri bumba la Guinée skamane wonsi ade ma puya mané ona nara bien entende le vie amara rigol série akade sima na makolo donc on a fala djebe mamadi la Guinée be quel fait directeur ima adda fedi a chef de cabinet du secrétaire général du ministre li e bir nga compte bloqué na sende ne na association na service ngure ne na ki ale da yo ne ba service autonome ne bir na be e ga fe ya fe e ga ko la fe ne na fe ne na douane na nan ko aéroport nu na manier ga ku fe ngodende alhamdulillah rabbil alamin dondol fore pwe dimi fore fanje fore dondoli janameni mangena kan na dondoli tori wombara duba wombara ala makandi yama kobiri hana kan banki tigala hana mara iwoto saragara yama so tasenara hana mara isa saga fotata yama so tasenara era baki yek yama nambe ne era baki sembe nan ne ran lowai wombara wondale margi makula mangena kan mufakama na kan mukima na kan mutagama na kan munnemuma itan ala nanan dende nyi bokima ala ka sembe fi président colonel Mamadi la Guinée ma ana wolke bore e nyi ka sana birma aka den tege yama be wona tongo hakana makandira bade anaim par exemple société de minière na be milliard na so manaim par mois milliard anem bara musira bala Guinée kebe wa tum fala halis hôpital na comme ça anaim ben e fikira na dinde na mena Amer Cheikh Doumbouya la ana ma fande ko Doumbouya na manfari aka nyola sika anaim ma milliard nana ngai do fon ça fait mais semaine nan va mo va anaim ga fait détail debe ala ko wakolo comme ça ke o mamade ngai do fon ça fait atabira ga yiki karamo gonde mandurlande ba mekimu ba ma welfori ma mekinde kun samane mekinde ma banki konti na kanyi fe sendal ko aderefu ko bi konti na kanyi ko fe reba mo be alko aderefu even di karamo era even di man du laraba even di sesera gita molama mange na kan alara mutaka masema ba ya ma gbenara e alam marigi colonel Mamadi la Guinée ayama ko magere den sauver na kan yo yama se tongo e alam marigi adungu yora adondoli yili yora agemba yili yora agore yili yora asageli yili yora akive yili yora matala mange mubare makula e kha soani aga sa yama samui nan nek di kolonten ibar ma sey men nam c'est la Guinée ko gagné yaru mais la Guinée ko gagné va mu yaru se trouve mai ministre yi directeur yi ibara ma gidafo ami model matuba
amina amba fade akos atana sa ita atana gore di be men ana ko bito ngomi de c'est siba do ala mo kolom made wallahi amina kan na tama to ma lo we ani fo mo ba ifo mo na e ami ikuye ba kulu ah kuye ba na na yida message nam o ba fe ne masende ya akolom fu ya alwende fala nyo sama wanye gomma ana mu be kolo mu nya na be kolo atuna fala kana way non dinara ada den da ya tutu mo na ya ma ka do ma na mi se mo na ya gali ya tin na mi se fala fe edo kamata nyevu na mo kamata do kigolo e bala dibiri mabedi e tulu matin na to fala mu be kolo ya tutu atwa fala mu be kolo anon dinara di aga non de la fiki afari da fo na reda e bala me abo da fo bana ai jeune do ho nyaga gunye ya nyawo bore yambe pidana ya gambe ya tutu je ga ya wina di ago lokonde ama se nan da nyo da awe o mana ntani la ga di me da ngi bore yanna nyaga gunye ga kana di bo di na ibore be mi se bala fe menni ya tutu ya ti Ousmane says gida fu kelma to ba ye bar jeune mun do ga yifa ila gine bo yima ke kan kamara dende iba na fa de mama dire na ko to me ga be fala awa ko mo gari ya ti da fu na be kali siga ira yifa le be ina wo mo mali mutan jeune mo ga ira ba wallahi anda mu da fu yo to ila gine be na kan ba no ko ke mali de ila gine be la ko da dalo na ministre de la santé jilel na gina di waye ayo na gina di na mu fula fe ko fula na arabo fula fe ko amman ke fe ko am fe ko ina siga ima life ano wana no na gina di ala ga me gina parce que dene ababa na imam na labi abo ndam dene nam ina ga gina na ndo ga meta gina na kan do kamate nyem mo nya bala di mabede aman sama ndam mo kamata do ki kolon kere wonna ko man kamanu meme ngamen di ba ko wonna ko man kamanu yufunya manga fori am wali dan kolo awala be mu be kolon few afa loko na kinu amane wa côté na yiki manga ya côté na ya ndambar dambe parce que mu be kolo ntobete feke la gine kontine la ga feke la gine nam wo ngara fa la gine ka birim bela ko fala be foko ya titu nam womba menge do fe si ya mala gine imara wo mo ko na gbele la Ousmane akori na na alpha ama ya nan kolo akol ma ya kolo anu ma kolo ata ma kolo ama ya kolo ma sanye kuyi atono wa mfa funya mbe nta surba kolo ntembe fasakalma mu be kolo amun fataka faldene Allah mana ghafala menneno na mu woli kolo voilà mu menge ya woli kolo aba mar de mangaya ma ya woli mun kolo mar de côté na ka binya mar dia mamara so wo lansila ayo Allah mara na menna di kolonte ifunya na mera ma de give ada e bibro na yela ngabego wuli ada ge na bibro adu ma dem be mo le nkamena ma ese kamena so aba ada ge ala ya fa mbama amina mbana re afurema nan forcément aga dege ala ko a seri tongo yala meri aga fola adozo aga fa dossier do kella ka mete bagara pet bilen ida dossier dida wala yuba ba le ka mete bagara pet aga dossier mo ko ne wuda bibura munabe e bibura no jogo ade fekele mpo ya maleri d'accord wati na ofe on na ba sende na fond fira ira biri bloqué ira fait Soumouni avec CX Camara. Donc voilà Ousmane c'est là au fantal ko na bi oh on a la CDAO be hem touré so bala sema no tore na ibori ma mutal de ke na akulu asira to bala na owan alpha don 3e mandat bala be o ba fa na o ba ya ma o ta CDAO mi ndé na mini démagogie ma o va à superviser be nere wa me bo raska ya ma nere la population ko devine ne mufa be CDAO wa mo se romba CDAO wala sam ko na mutaka yo me na bala mamadi la gide be aga bo gide doy anan batade ima fura ya fata on na fala be anaka miri dangu parce que on na bene tore na o mu syndicaliste o mu CDAO to o mu Nations Unies to o mu Union Africaine to o mu société civile to on tara gara wo ngonyima ala basara gi yebar fe bu be wo mu lu mo ga bo gi nyere doy o banga ba di la gine be anan batade Alpha Biberon Condé bibura kelnene Alpha Pap Condé a folane be ala gina fi ala gina dira ya bam afira la gina a seda o gbe o ma seda o gbere minama ga kilbe ala gina fi la gina ay fam barali di walu mukan kema o mo li ba do se fira o mo li khair batera alhamdulillah ko lo mu fe bo be way di walu mukan o na alfa ko demeba
wanga la Guinée là kabi 58 umuga osese yara umuga miriyo yara wonwa bana ngomma wona na bambo ngonji miriyo ma fala mo be wena na bayina na bama woni sera bama la Guinée jama wa mana ngomma ja Guinée rebier la Guinée la Guinée dime la Guinée ouvrier ne wa mana ngomma na bama fa la Guinée amara fa mabima on est au ngeli kana aminisi ou ne sais pas quoi il a raqué des sévères la Guinée monsieur yare et trompeur-né mriumu la Guinée train to barakeli mriumu aratima Soumouni avec CX Camara. On peut pour le colon Amérique alana handa girima lona xe itimanana on a ma autorité ne fanna colon a Guinée na hanna la Guinée peuple la barabu do xora xemetaydi e xema ko bi tongu ma colon Guinée na mbara xemeta kire firi sa hando ho ane ya xale ma xemene ne ra sikedi fallu manara ana hala hayna mbatamma lalu ma xema fori awa wona fala mo autorité ne be won to fadu ba me bay kiyo awo mbarabu be la xebo mbora raño wama yibiasi wo magile bara fare boro wo yaneira wo madiye fambara mine bara fare boro kono boxi kuntigi mu fare boro ma xemetay do ko fori nam bogora ala xemeta ne tanyogo ala xemeta ne nyogo mbara dubai be ala xelang esamma e foke na han ya la Guinée foke banginani na ha kui ala kay khata yiti na banginani ma e fure keren nan li yi xamatay be Guinée yi taga hinan do de crise de confiance ale gina ko bara do xamata na hambiri isika xi ga xame ana mini iboya mini mai ana shoma iboya mini mai anu demba ya khunyi khiga demba ya tantege I ali mena ibari logo nyagalenyi ifa logo fa nyagalenyi wallahi ala nama mi ibari logo fa ndi nyagalenyi la ay fa logo fa ndi nyagalenyi la amin allah mangene soma mangayara kama khebel khabombo alamma khimuna logo na khawai khafenana wallahi mala khana rakamali amin de mission ba madande mar fiya ya mabino fiya préfet fiya premier mam o marane biringabu ona dama bene o ngaw makamene rebu Ibrahima 5 mbitay dinara naki rebu kifany wala mbitay bon na ntarangire so way dako mara Jibril fang rebu Jibril dinara wuluma fangile ide kifany bo vitamin di akatawana o mara MB memona pasha khame rebu anu sako Elash Beda anu garange ne fambri na faje mi somba tude ala sati won fama do mboto de tem bete wakati bete won afi bete masei o gajina nabe CX Camara wassalam.